زي أفوت ميديا أيو سلام تعنا هبلنا استفلالي بوتان كرتاتن كوينكم مدلات أفوت ميديا تكاتلو كبراتن كبرانا نسات سيستواردو واناوي زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوز عن حكم سنة كون بمعدام نابا زرزراتهم تسقاقرنا أبز عامت تمزاولتنا من ملاس كابج ورحوز حلفة جبوت سراح كنسرحينا يلوم بريزيدنت تادس وردام بخالي زينا نابا السودان زقاشا بريزيدنت هاقر إيرتراي سياسة فوركي فتن أثلتكم استقبروا للتسمعون تيك توكر أدناي برهانو بزحيلن حنحزو ودادرلو زنبرا تيك توك أوارد إثيوبيا ناي موداتا سعرو تيت علاو خوين الله نزياتهم كالو تقدستي واناوي معبالتات كنكفلوكم منا مسافوت سنحوم بقدامنت كاب تقراي بسنك سرح سنتنا بسدت زوح زلما نسين كأنس لعلو تابعة مرسي تمهاراين سرح فتراين مهازين كوينو نكوات بتحيتا نكوات أوعيت قريب الله إذا استقلت بدرجة عالم هاقرن كللن بحوار نهنت بزبل تيما كاب مفلم تاور حدار جميرو بمتحوار بيرو تكنيك مويان سرح عدل فتران إنستيت لمعات انتربرنر شبن بحبار بمخان كاسلتنم تنحو مزازمهم معزوت انبل علم لخصهمون انتربرنر شباب زد تخايد اللوانيوم نتو علاب مدرز خفتو آيت داقماوي هونس حزرت بجتن هلو كونتات تقراين تتاويرون كساب حزي كلتميت نعسر تشمون تنطفتات كم زسالتو قاليجوام زيست مزقبان تاراو عاوت كن خصا خع بزحيتو مستواتو مدارك تاكالات مسكينام وسحوم دمان حدور حزاكل بستفلالين نطفتات كخبر تنها علم لخا انتربرنر شب نايقلن منقستاويرن ميداتات تقراي اغول شفان بمهابن نيدا حلافيت بيرو تكنيك المويان سرح عدل فتران تقراي ويزورا إلسا تسفاي بوغانان دحرجون نسايداو كنا تقراي عاب كبير ايكونومي وحاسياب مهلا ميزون سرح فتران وصان اجندا يلن كابل تقراي بسنك سرح سنت ناب سدت زوح زولما نسايد نكونس هابحت تمرتي تمهاراين سرح فتراين مهازين كوين نخوت بتحيتا نكواتا تاوي تاريبان بخالي حوريتا ممحدار كتما أكسوم نلمعات زتوهابو مريتن مسرح بوتان أمعلو هابزي وعالون حاطيروم هابزامتون عسرت سب هافتي سوقمت كمزو سرفليتوم بمسارات زتخايد مصنعاتي زتوهابو مسرح بوتان بحدقنيا كيميكال نمصراي ورق استعملو 4 سب هافت حويسو ابوانم زي المو عسرت سب هافتي زتوهابو كلتنطسو عن 6 هكتار مريت تمنطيلوم يلولات ممحدار أو كتما أكسوم فقاد إنفستمنت كابزو سدو 388 تن بروجكتات لمعت اتم 34 طرح أقلقلوت مهابز جمرون تخون 111 بروجكتات دما زاقيد هنزت كم دي جمرو محدار تا كتما وسيو حابي ريبل صاب تلفزيون تقراي أبز عامت تمزابلتنا مملاس كاب جرح حلفة جبوت صراح كنسرحينا يلوم بريزيدنت تادس وردام بريزيدنت تادس وردام مسنبرت كتمان وردان عدوها بكتم عدوها زتا كايدام أبت زتا صاتفون نورت كتمان وردان عدوها تقام مسارة المعات نداري سناي محدار حتو سدرسواتن أكال قدراتن مفتحي كوهابهم حاتي جوام حادنا تزبقراين متنخار تمزابلتن قزاتو حادنا تقراين نبعلوان ونملاس قزاو محدار زسرحم سرحة تعمل كتامون حتو تاتاريبام يوم نستلع الحتوتات مبرزاو بريزيدنت قزاو دار تقراي تادس ورده تمزابلتن ግዛታው ሓድነትን ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዛመት ካብ ጭርሑ ዝሓለፈ ጭቡጥ ስራሕ ከም ስራሕ አረጋግጧል። ኣብቲ ጉዳይ ምስ ምልከቶም ኣካላት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ይዘተየሉ ከም ዘለዎ ነረድዮም። ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ሕብረተሰብ ከይፍታሕ ካብ ደገ ዝመጽእ ጽዕንቶ ፈተና ከም ዝኾነ ዝገለጹቶም ፕሬዝደንት ከም ነዳዲ መሃያን ካልኦት ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተኣሰሩ ጉዳያትን በአግባቡ ዘይምምጻኦም ሕቱ ሕብረተሰብ በአግባቡ ከይምለስ ጽዕንቶ ይፈጥር ምህላው ገሊጾም። ፕሬዝደንት ታደሰ ካብ ደገ ዝመጽእ ጽዕንቶ ብሰላም መንገዲ ብምፍታሕን ውሽጣዊ ሓድነት በመጠናኸርን ፀገም ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ጣይሶምሎም። እቲ ፀገም ብዘላቅነት ንምፍታሕ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ልዑል ርብርብ ምግባር ከም ዘደሊ ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት ዓቕሚ ትግራይ መሰረት ብዝገበረ መንገዲ ሕቶ ስድራ ስዋትን ኣካል ጉዳትን ንምምላስ ጅማሮታት ከም ዘለዎ ኣብርሆም። እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ትግራይ ብፌደራል ክስርሑ ተባሂሎም ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት መንገዲ ናብ ስራሕ ክኣቱ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ኣመላኺቶም እዮም። ሰምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ ዝገለጹ ምክትል ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብወገኖም ነቲ ስምዕ ዘምጽእ ሓድነት ትግራይ ኣብ ቦቱ ዘይምህላውን ተደራዳሪ ኣካል ነቲ ዝፈረመ ውዕሊ ብቑኑዕ ልቦና ንምፍጻም ድልው ዘይምዃኑ ብምኽንያት ነታሚጣም ኣብዛውን እንተኾነ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም መንገዲ ከምጽእ ዝኽእል ስለዘይኮነ እዚ ንክፍጸም ሓድነት ምጥንኻር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም።
ናብ ሱዳን ዝገሸ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ፈተና ኣትሌት ከም ዝተገበረሉ ተሰሚዖም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ናብ ግብጽ ዝገበሮ ምብጻሕ ናብ ሱዳን ዝገሸ ኮይኑ ኣብ ፖርት ሱዳን ትበጽሕ ብፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሱዳን ኣቀባብላ ተገይሩሉ እዩ 29 ሕዳር 2025 ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ቦምበር ላዕለዋይ ባይቶ ሱዳንን ኣዛዚ ሰራዊት መንግስቲ ሃገርን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ኣብ ዝበጽሐሎም ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝርከቦም ላዕሎት ፖለቲከኛታትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተቐቢሎም ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ገና መወዳእቱ ዘይፍለጥ ኮይኑ ዝቐጽል ዘሎ እዚ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 2 ዓመት መንፈቅ ነቐፂሩ ዘሎ ኩናት ከፊሉ በቶም ንኽልቲኦም ወገናት ፖለቲካውን ወታደራውን ደገፍ ዝህቡ ናይ ገዳም ሓይልታት ክነዋሕ ቀሲቡ እዮም ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሰንኪ እዚ ኩናት ልዕሊ 150,000 ሰባት ክሞቱ ከለው ልዕሊ 12 ሚልዮን ድማ ከም ዝተመዛበሉ ይሕብሮም ዋላ እኳ ማዕቐብ ቀረባ ኣፅዋር ተነበረ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመል ሰሪዕን الب زي بلو قربات أطوار مقبالي غطول اللهم أمون قوتهم الزباوين حيلتات زلو استفلالي روحاتات ندخوينات نابست حلال خور الدرق أيرو نملا قرن أفريكان كنيون ناب عمي وزي من ريقا يتويركاب أبز غربا جزيد عمل سريع نتان 10 شومان توارح تخردينات صنحت الفاشر دحر مقول صارو فتمو بستوهالة جفجاف الكيت نايت خوينات كساو كندي سفح مخان زرايوم صحف دما ابتي اب عالم زعابي سواء كلولا مخان زتنقر لكوينات حد سوران زي ساتفو زلو ناي قدام حيلتات بعلمن مخانم زبريوم سراوي السودان كبركز بلا هاقرات دقف كم زرا خبلو يمن قبطي تركي ايران روسيان ايرتران زامس الهاقرات قطاو تدرو حاجز كم زوا كابز خصصا حاقراتين ابزي ازازي سراوي السودان جنرال عبدالفاتح البرهان أمازي 2023 كوينات دحر مجمارو زبزحا قداميت هاجر قبزا كايرون سراوي السودان كم تدقفو زملكتو استفلالي تبزواتون يغاربيوم بريزيدنت إسياس أفورقي أبومبر لالا بيت مخرج السودان جنرال عبدالفاتح البرهان بزقبر العدمة مسارة سرح عودتنا انفصام لوم غدام أماسيونا ببورت السودان آتيوم بريزيدنت إسياس أفورقي عجبتن بجنرال عبدالفاتح البرهان لعلوت منيسترات منقستن موغا قبابلا كم استقبر لهم منيستر زينا ኤርትራ ኣይቴማነ ገብረ መስቀል ይሓቢሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ኣስመራ ክሳብ ፖርት ሱዳን ብፅርግያ ከም ዝተጓዓዘው ነቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊፆም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምዕባል ክልታዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭትን ምዕባለታቱን ከምኡውን ኣብ ዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ሓበራዊ ረብሓ ዘተኮረ ዘተካይዱ እዮም ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ነቲ ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ከም ትድግፍ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ዝሃቡ ቃል መሕተት ኣብቲ ጉዳይ ኣበርክቶ ክንገብር ዝገደደና ምክንያት ንኹላትና ዝምልከት ስለ ዝኾነ እውን ኢሉ ምንባር ይዝካር ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ህያውን ምልክት ናይቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳንን መንግስቱን ኣብዚ ናይ ፀበባዋን እትቦ ምዉቕን ድልዱል ምትሕጋዝ ዘመልከተ እዩ ክብል ኣይቴማነ ይገለጽ ብኣሽዓት ዝቑፀሩ ነበርቲ ከተማ ፖርት ሱዳን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንምቕባል ኣብ ጉድናታት ብምውፃእ ታሪኻዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምፅምባል ጭርሖታት ተስሚዖም ኣብዚ ዓመት ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ወጋዊ ዑደት ናብ ኤርትራ ከካይድ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ድማ ብ9 ጥቅምቲ 2025 ተመሳሳሊ ዑደት ተካይዱ ምንባር ይዝካር እታ ቦምበር ላላ ቤት ምክርን ኣዛዚ ሰራዊትን ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝሓለፈ መያዝያ ናብ ኣስመራ ዝበፅሐሉ ኣጋጣሚ ኤርትራ ንዝሃበቶ ደገፍ አመስኪን ወንባሩ ወን ይፍለጫም ኣስመራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዝሃበት ግን ዛጊድ ብንጹር ኣይተገለጸን ዘሎ ኣብ ዘቐረባዋን ዝተፈላለዩ ኣዘዝ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራን ዝገበረትሎም ደገፍ ከመስክኑ ተሰሚዖም ነይሮም እታ መያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ሞትን ምፍንቃልን ሲቪላት ዘስዓበ ኮይኑ ምትእታው ዝተፈላለዩ ሃገራት ንምፍታሕ እቲ ኩነታት ከም ዝሓላለኾ ተንተንቲ ገልጾም ሰራዊት ሱዳን ካብ ሃገራት ግብፂ ሩስያ ኢራን ቱርክን ኤርትራን ሓገዝ ከም ዝረክብ ይመን ዳዕመል ሰሪዕ ድማ በቐንዱ ካብ ኢማራት ዓረብ ቻድን ኬንያን ሓገዝ ከም ዝረክብ ሓበሬታታት የመላኽቱ እዮም ኣብዚ እዋን ግን ውግእ ሱዳን መዕለብ ክረክብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ድሕሪ ምዝረራቡ ጉዳይ ሱዳን ናይ ሰላም ተስፋ ረኺቡሎም ዝኾነ ግን ኣብ ሱዳን ዝገሸ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ፈተና ኣትሌት ሱዳን ንእሽተይ ከም ዘምለጠ ዝገልጽ ሓበሬታ ዝወፁ ኮይኖም እቶም አንጻር መንግስቲ ሱዳን ዝቃለሱ ዘለዉ ተቃውምቲ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምንጭታት ይሕብሩሎም እታ ፕሬዚደንት ዝሓዘት መኪና ካብቲ ቤተ መንግስቲ ምስ ወፀት ነዊሕ ከይፀንሐ ኣብ ጥቑ ሓያል ቦምባ ብምፍንጃሩ ንሓንቲ ካብ መኪና ናይቲ ፕሬዚደንት እትዕጅብ ዝነበረት ጉድኣት በፂሕዋ ሓያሎ ካብ ዓጀብቲ እቲ ፕሬዚደንት ድማ ቆሲሎም ይብል እቲ ፕሬዚደንት ግን ዘጋጥሞ ጉድኣት ኣይተፈለጠን ይብል ሓበሬታ ሱዳን ትሪቡን ተኾነ ነዚ ዝተባሃለ ፈተና ኣትሌት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ሱዳን ዝተዋሃበ ዕለዋ መብርሂ የለን ንኣዋርሕ ትፅቢት ዝተገበረሉ ሽልማት ቲክቶከራት ኢትዮጵያ ዕላው ኮይኖም እዚ ብርክት ዝበሉ ቲክቶከራት ዝተወዳደሩሉ ስነ-ስርዓት ሽልማት ትግራዋይ ጽልዋ ፈጣሪ ቲክቶከር ኣደናይ ብርሃን ብሓደ ወገን ብቤስት ሞቲቬሽናል ተዓዋች ኮይኖም
G-Power Creative Award ኢትዮጵያ 2025 በቤስት ሞቲቬሽናል ዘርፍ አሸናፊው አዶናይ እንኳን ደስ አለ አዶናይ። ብዙዎችን ሞራል በመስጠት ሞቲቬሽን በመሆን ዘንድሮ ያደረግከው ተጽዕኖ ከፍተኛ የሚባል ነው። እንኳን ደስ አለ አዶናይ። የኔ ቆንጆ በሚል የሞቲቬሽናል ኮንተንት ሴቶችን ሞቲቬት ሲያደርግ የቆየ እንዲሁም አሁን በሀገሩ ተመልሶ ምን እንላለን? ሞቲቬሽናል ስፒከር ማለት ምን ማለት ነው? አይ ቲንክ ሞቲቬሽናል ስፒከር ማለት ዝም ብሎ ተነስቶ ይህን ካላደረግ ይህን ካልሆንክ የሚል ሰው አይደለም። ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ማለት እውነተኛ መሆን ነው። የውስጥን ድክመት ማካፈል ነው። ከብዙ ሰዎች ጋር መመሳሰል ነው። እኔ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ታቆም ያላችሁ በጥንካሬ ብቻ ሳይሆን በድክመቴ ራስ ማለት ነው እና ከሀቀኛ ሰው በላይ ማንም ሞቲቬሽናል ስፒከር የለም። እኔ ደግሞ ሁሉም ነገር አካፍያችኋለሁ። ከዚህ በላይ ገና እናካፍላለን፣ እንሰግጣለን፣ እንፈልሳለን። በኻሊድ ሽልማት ድማ ቤስት ላይፍ ስታይል ኮንተንት ቲክቶከር ተሸላሚ ኮይኖም ሰግጥ የታባት ሰግጣለ የታባቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ረጅም እንደሆንኩኝ ተሰምቶኛል። ማርያምን እቺ ከፍተን ብተወሳኺ ኣዶናይ ብርሃነ ሳልሴት ሽልማት እውን ዝወሰደ ኮይኑ ተዓዋቲ ቻሌንጅ ጂ ፓወር ኮይኑሎም ልዑል ትፅቢት ዝተገበረሉ ሽልማት ዝዓመት መኪና እንትኾን እዚ ሽልማት እዚ ድማ ቲክቶከር ኣዶናይ ተዓዊቱ ድሙቕ ምሸት ኣሕሊፉሎም። የ2025 የጂ ፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ አሸናፊ አዶናይ TikTok Creator of the Year for the G-Power TikTok Creator Awards 20 ሰግጥ ስግጥ ፍምስቱር በኢትዮጵያ ይጀምራል። የመጀመሪያው እንግዲህ አዲስ አበባ ይሆናል። የኔ ዓላማ የእናንተ ኮንፊደንስ መገንባት፣ ማንም ሰው ሳትፈሩ ህይወታችሁ እንድትቀይሩ ነው፣ ቲክቶክን እንድታሸንፉ ነው። ስግጥ ፍምስቱር ጠብቁ። ወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። TikTok Creator of the Year የ2025 አሸናፊ ኣብዚ ውድድር ካብ ዝሳተፉ ተጋሩ ዳናይ ብቤስት ስፖርት ቲክቶከር ተወዳዲሩ ቀዳማይ ኮይኑ ተሸሊሙሎ። ተወሳኺ ድማ መርሃዊት ጭላሎ ቻሌንጅ ኣዋርድ ዝበሃል መበል ራብዒቱ ኮይና ናይ 100,000 ብር ተሸላሚት ኮይና ኣላ። ኣፎት ሚድያ ንኩሎም ተዓወት ተጋሩ ሽልማት ቲክቶከር ኣዋርድ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይደሊ። ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳዓት እዚ ዘዋደድናልኩም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ተቐሪብና ከም ቢትና ስለተከታተሉና ነመስግን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ። ሰናይ ግዛም